ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, подписчикои канали Саудо ТВ. мо дар душанбе дар территорияи Зарафшон Зарнисор қарор дорем. Видеои мо аз доми Мастерок мешава. бо диққат тамошо кунед. ин тараф аз 82 омадем. мошино аз территорияи 82 местоянд. мераванд тарафи таксиҳои Ҳисору Регар шаҳри нав. болотарак мешава посолствои Америка, баъди посолствои Америка мешава посолствои Узбекистон. хонаи мо дар доми Мастерок, дом 20 этажа, хонаи мо дар 12 блок, 14 этаж. видеоро бо диққат тамошо кунед. лайкотон гузоред, дар канал подписатсия кунед. чихел тамошо кестен, ҷой обод, беҳтарин ҷо. навор аз доми Бексабур, доми Мастерок мешава. видеоро тамошо кунем. ба ҳамаи шумо тамошои бо фароғат бача азиз. хуб дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтем, дар поён қайд кардем. мо дар 12 блок дар 14 этаж қарор дорем. хонаи мо 44 квадрат бача азиз. нигоҳ кунед. ду хонага. хуб бания, ҳоҷатхона якҷоя, кухни гарнитур дорад, ду хона дора. видеоро бо диққат тамошо кунед. اینجا قسمتی کلیدار بچه عزیز نگاه کنید. اینجا کلیدارش کلیدارم. خب اینجا کلیدار باشه اگر آنهایی میشه خانه یکم ما. ریمونتوش ریمونتوی بهترین کردگی، ریمونتوی درجه عالی. این خانه. این خانه چند بچه هم باشد. 1 2 3 4 6 به 3 بچه عزیز. 6 به 4 6 به 4 خانه ما. این همی حالت بهترین ریمون کردگی. نرخ دسترس، نرخ ارزون های آدمایی که سوم دارین خریداریش کنین. زندگی بهترین. این همی حالت این تیریزش، این پردش. دیم خانه را نشانتون میتیم بچه عزیز تماشا کنید. خانه دیم 44 کواdrata. اینجا خالدنیک. قسمتی حاجت خانهش. اینا بچه عزیز. قسمتی حاجت خانه. اوشا نشانتیم اوشا. او دورا. ریمونتو درجه عالی کردگی. خانه اینجا باشه بچه عزیز خانه دیم. اینجا دیم خانه. نگاه کنید چقدر فسان. ریمونت زور. بهترین ریمونت. 44 کوادرات خانه فسانی خوش رو بچه عزیز. ابوی نواز چسبندگی خوش. همین 1 سال پیش 1 سال و 3 ماه 1 سال و 2 ماه پیش همین خانه را ریمونت کردن. تازه زندگی دارن. خیلی شرایط زندگی هست. نفرایی که مثال سوم در کار میشه سودا میکنن. اینجا باشه خونه. اینجا کخنی. قسمتی کخنی. اینا بچه عزیز. کخنی گارنیتور داره. این همی حالت. مسئله آوش. توش خیلی. فقط نفرایی که سریز میخریدارین زنگ دارین آدرساش فهموندیم. خونه کجا چه خیلیه کدام دومای دومی چیه دومی کیه همش گفتیم تو بچه. فقط آدمایی که سریز نخریداره همو زنگ زنین. بعضی خونه ها را ویدیو میکنیم. خریدارا در اصل میان میبینن بعد میرون. با خودی خودتون هم سرگردون نشین. صاحب خونه را هم سرگردون نکنیم بچه عزیز. نرخ چند است مای پیرا؟ 380,000 سومانی که با معامله ساز را از دومی کانال ما زنگ زنید. اپا واریانت علیشی دارین؟ بله، حوالی کتی. علیشی با خانه نزدیک حولگی. در کجا باشه؟ دوشنبه واسه ایسول کلوب. داخل شهر خانه نزدیک حولگی باشه. اگر خانه هاشون قیمت باشه بالای سوم میتین؟ نیست، بالای سوم ندارم. شرایط نداره نه؟ فقط همو
ба арзи 380,000 сомон одамое ки мисол хонаи назди ҳавлегӣ дорен, ҳамин аппара муроҷиат кунед. Рақамошам мегзорам рӯи экранда, аз думи канали ман занг занед. Рақамҳои соҳибхона мегзорам, оили хона ва рақамҳо барои реклама мегзорам, ки рақамҳои маҳа. Шояд ягон хона боша, замин, квартира боша, муроҷиат карда метавонед бача азиз. Баъдан апа комментарияро мехона. ҳар хеле гапҳои қабеҳ ҳаст, нафарое ки мисол хубу ганда ҳаст ку хона ба нархи худ арзанда ҳаст ё ин ки нестай, ҳатман ва ҳатман фикротона комментария кунед бачаҳо. Зинда бошед, раҳмат ки Саудо ТВ-ро тамошо мекунед. мо барои шумо навор мекунем бачаҳо азиз.